Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati jedan novi način kaleminja koji vam do sada nisam pokazivao, a na koji možete kalemiti svo voće, znači na primjer krušku, jabuku, trešnju i ostalo voće. Ovdje imam kalem grančice kruške koje sam čuvao u frižideru i kada koristimo kalem grančicu najbolje je da izaberemo znači srednje delove gdje su pupoljci dobro razvijeni i treba izbjegavati korišćenje cvetnih pupoljaka. Evo vidite ovaj gore pupoljak, to je u stvari cvetni pupoljak, dok su ovi pupoljci šiljasti vegetativni pupoljci. Znači ovakve grančice nisu baš pogodne, znači pošto će ona cvetati odmah. Znači možemo koristiti, ukoliko koristimo na primjer ovu grančicu za 3 pupoljka, možemo da prikratimo, znači ostavimo 2 pupoljka, uklonimo ovaj gore cvetni pupoljak. Evo ovaka kalem grančica kao negdje debljine olovke je idealna kalem grančica i sa njom je najlakše raditi. Ovdje imam jednu podlogu dunje koju ću sada kalemiti. Ono što prvo uradim jeste da osvežim rez na kalem grančici i sada ću prvo pripremiti kalem grančicu, a zatim i pokazat ću vam na koji način se priprema podloga za ovaj način kalemenja. Evo vidite, znači za ovaj način kalemenja sam sa jedne strane skinuo znači koru ravno i ovdje sa druge strane sam odsekao znači jedan deo donjeg drveta. I sada izaberemo neki ravan deo na podlozi, ovaj deo nam je ovdje odgovarajući i vršimo prikraćivanje podloge. Znači prikratit ćemo ovdje podlogu. I sada, znači potrebno je da ovdje odmerimo širina reza i dužina koja nam je potrebna, na primjer do ovdje. I sada je znači potrebno da sa strane probamo znači da bude isto kao i ova širina reza, da uklonimo znači koru sa strane, znači napravimo ovako jedan rez. Evo ga. I sada odsečemo, znači ovdje ovako. Odsečemo znači višak. U kalem grančicu postavimo u ovaj znači prosek. Podesimo znači ovaj ovdje živi deo znači sa ovim delom ispod kore koji se nalazi, pošto taj deo je znači zadužen za zarastanje, znači za stvaranje kaust tkiva. Pošto je ovdje deblja podloga, ja ću ostaviti nekih 3 pupoljka na kalem grančici. I sada ono što radimo jeste da ubacimo kalem grančicu. Ovdje znači podesimo da živi deo znači se poklapa kalem grančice i plemke. I kada smo to uradili, znači vršimo zamotavanje kalema. Znači to radimo sa ovako jednim znači najlonskom folijom. Znači lepo držimo rukom da se kalem grančica ne pomeri i zatim vršimo zamotavanje. Evo ovako. Znači još jednom pogledamo da se kalem grančica nije slučajno pomerila. I nastavimo zamotavanje. Evo ovako. Znači lepo stegnemo sa svih strana, tako da se kalem grančica ne pomera sa ovog mjesta. Kada smo to uradili, vežemo kraj folije. Ovako, znači sve lepo stegnemo. Zatim možemo da dodamo još jedan sloj belog najlona. Znači ukoliko koristimo bele trake za kalemenje kao što je ova ovdje,
Znači onda nam je samo jedan sloj dovoljan, znači nema potrebe za više slojeva. Međutim, ja pošto radim na najjeftiniji način kaleminje, a to je sa ovim najlonima, znači i stretch folijama, ja koristim 2 sloja. Za svaki slučaj da ne bi došlo do direktnog, znači sunca, da ne bi sunce isušivalo u stvari ovaj deo. Evo ovako, lepo zamotavamo. Ukoliko imamo deblju podlogu, možemo sa obe strane, znači da po jednu kalen grančicu pripremimo na ovaj način. Ukoliko je tanja podloga, onda samo sa jedne strane. I možemo da napravimo kosinu od kalen grančice prema tamo, znači na dole sečemo podlogu tako da se voda sleva. Ono što je još potrebno da uradimo jeste da na vrh kalen grančice stavimo, znači ovde ili kalen vosak ili lepak za drvo, u zavisnosti šta imamo. I kada smo to uradili, kaleminje je završeno. Znači ovako izgleda jedan gotov kalem. Znači plemku smo koristili kruške na podlozi kruške. Znači ovo je neka sorta, mislim da je Santa Maria. Gore sam promenio sortu, znači dodao sam drugu sortu, tako da sada na ovoj podlozi imaću, znači, drugu sortu kruške. I sada ste vidjeli na koji način možete kalemiti, znači sa jednim drugačijim načinom kalemenja. Pozdrav svima!